गरीबों का पॉपेट। चलो पॉप करके दिखाती हूँ। यह है गरीबों का पॉपेट। पॉप करती हूँ, बहुत मज़ा आता है इसमें पॉप करने में। और पॉपेट को ऐसे भी कर सकते हैं, और ये दोबारा नहीं होगा, एक बार ही करना पड़ता है। बहुत सेटिस्फाइड है। और जो गरीब होता है ना, उनके लिए तो ये राज है, सोना है, चांदी भी है। तब उनके गरीबों के बच्चों को ये सब नहीं मिले, पॉकेट चाहिए नहीं, पैसे नहीं है, ये सब देख खुश करते। मैंने देखा है एक वीडियो में। मैंने भी बांगा तो हिंदी क्या है, हिंदिও বলা উচিত। নাহলে আবার বলবে বাপু ভাই কে রে ভাই হিন্দি জানি না। আমি হিন্দি জানি আর খুব ভালোই পপেট আমার লাগে, কিন্তু আমার খুব অনেক পপেট আছে, কিন্তু এটার মধ্যে আলাদাই মজা, তাই না? এটার মধ্যে কিন্তু এটা আছে আমার বস্ত্র। কিরকম লাগে আমার বস্ত্রটা? আমি বস্ত্র ড্রপ করছি, বস্ত্রটা ছেড়ে দিই। আমার নাসের বস্ত্র আমার নকল বস্ত্র হলো গরিবের পপেট। এতে অনেক বড় আছে। তো বাই, এটাই আমার দেখানো ছিল। আর বাই বাই তো বলেননি আপনি, বাই বাই বলুন, নাহলে কাটি। সরি বলুন, খেতে আমার বাই বাই বলুন আগে, ঠিক আছে?